एक दिल दहला देने वाली घटना। मां और पिता ने अपने 6 साल के बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, बेरहमी से पीटा, बेटे को झाड़ियों में फेंका। एक कहावत है, जाको राखे साया मार सके ना कोई। यह कहावत एक अमानवीय घटना के बाद फिर सच साबित हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर हल्दिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 6 साल के बच्चे को उसकी मां और सौतेले पिता ने जान से मारने की कोशिश की। जान से मारने की नीयत से पहले उसे बेरहमी से पीटा और फिर देर रात उसे घर से 2 किलोमीटर दूर खाली खेत में झाड़ियों में फेंक दिया। उन्हें लगा कि वह मर गया है, लेकिन पिटाई के बाद सिर्फ बेहोश हुआ था। जानकारी के अनुसार लड़के की मां और सौतेले पिता ने 6 साल के बच्चे को बांध दिया और उसे जान से मारने की नीयत से बुरी तरह पीटा। जब बच्चा बेहोश हो गया तो उन्होंने सोचा कि वह मर चुका है और देर रात उसे घर से 2 किलोमीटर दूर एक खाली मैदान के झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि रात में लोमड़ी सब खींच कर ले जाएगी और खा जाएगी, लेकिन किस्मत से रात भर लगभग 8 घंटे तक ठंड में बेहोश पड़े रहने के बाद बच्चा अंततः बच गया। स्थानीय लोगों ने बच्चे को देख लिया और जैसे ही बच्चे को बचाया गया, गांव में खबर फैल गई। इसके बाद आरोपी दंपति को एक पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा गया। इस घटना को लेकर रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर हल्दिया गांव के खैराटा इलाके में व्यापक तनाव फैल गया। पुलिस ने बच्चे को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके दोनों हाथ टूट गए हैं, बच्चे का सिर फोड़ दिया गया है और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बीड़ी सिगरेट से जलाए जाने के निशान हैं, ताकि उसे दर्द हो, बच्चे की मौत हो जाए। बच्चे के सौतेले पिता का नाम सुखदेव मंडल है, मां का नाम मामुनी गिरी है। करीब 5 साल पहले मामुनी के पहले पति कार्तिक गिरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से मामुनी अपने छोटे बेटे के साथ पड़ोस गांव के दामोदरपुर में रहती थी। प्यार होने के बाद मामुनी ने उत्तर हल्दिया के सुखदेव मंडल से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद से दोनों बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। बच्चा दंपति के रास्ते का कांटा बन गया था, इसीलिए बच्चे को देर रात मारने की कोशिश की गई। यह जानकारी प्रारंभिक तौर पर पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई है, लेकिन पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बच्चे को बीड़ी सिगरेट से जलाकर उसे चोट पहुंचाने के पीछे क्या और भी कोई मानसिक रहस्य छिपे हैं। इस तरीके की क्रूर घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। কি নাম তোমার? তোমাকে এরকম কে মেরেছে? কেন? তোমাকে কি ফেলে দিয়েছিল মাঠে? হ্যাঁ, তুমি কিছু জানতে না যখন ফেলে দিয়েছে? হ্যাঁ, কবে থেকে মারতো? কাউকে বলনি? ভয় দেখাতো? হ্যাঁ, কি বলতো? হ্যাঁ, ভয় দেখায়। কি দিয়ে মেরেছে তোমাকে? বাড়ি দিয়ে। আর তুমি কি পড়াশোনা করতে? হ্যাঁ, কোন স্কুলে? অঙ্গনবাড়ি। সুস্থ বাচ্চা পড়ে আছে, আপনি ডেকেছেন, শুনলো না, চলে এলেন বাড়ি? রাত্রে ডাকার পরে সে শুনেনি, রাত্রে একবারও শুনেনি। রাত্রে পড়ে থাকলো, আপনারা চলে আসলেন। আমরা খুঁজেছি, জঙ্গল খুঁজি না পেলে কথাই তো অসঙ্গতি হচ্ছে আপনাদের। কি নাম তোমার? সুখদেব মন্ডল। বাড়ি কোথায়? হলদিয়া। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত? হ্যাঁ, উত্তর হলদিয়া বাড়ি। আপনার দামোদরপুর। স্বামী কতদিন আগে মারা গেছে? স্বামী 5 বছর। 5 বছর। বলুন কি হয়েছে? ঘটনাটা আমি দুয়ারে সরকারের থেকে আমি ফিরছিলাম, আমাকে ফোন আসে গ্রামের পক্ষ থেকে যে এখানে একটা ছেলেকে মেরে ফাটিয়ে দিয়ে গেছে, আপনি একটু আসুন। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়ে দেখি যে ছেলেটাকে যে অবস্থা, হাত পা ভাঙা, খোলা,
পায়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার একটা ইয়ে আছে। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি, ছেলে বলে যে মা বাবা আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। কারণ তুমি কোথায় ছিলে? না রাত্রে জানি না, সকালবেলা ওদের একজনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। কোন বাড়িতে আমি জিজ্ঞাসা করি, দীপ পাত্র বলে ওদের বাড়িতে। ওকে জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ সকাল 10টার সময় এসছিল, মানে হাত বাড়িয়ে এসছে, তার মা পাতা ঝাঁট দিতে গেছিল, তুলে নিয়ে আসার পরে ওকে সেবা শুশ্রূষা করে ওনার মা। তারপরে সেবা শুশ্রূষা করার পরে ওকে তোর গার্ডিয়ান আসে, গার্ডিয়ান আসার পরে ওদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমার ছেলে কোথায়। সুখদেব মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করে, না কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না তোমার ছেলে কোথায়, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে কি? দিয়ে তো ওকে ধরে নিয়ে এসে আমাকে ফোন করে জানায়। আমি এইসব করি, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে জানাই। পুলিশ প্রশাসন তৎক্ষণাৎ গিয়ে ছেলেটাকে উদ্ধার করে অক্ষত অবস্থায় মা বাবাকে তৎক্ষণাৎ। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, a world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা, 6 টাকা মাত্র 6 টাকায় 1 কোটি। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা।